Ding makisuyo in Madrid son las 7:40 de el miércoles, sí, es miércoles. Es miércoles de la mañana. Ano? Hola Christopher Sanchez, un saludo. Abraham Melcola. Okay. Ano po yun, senyora? Calibre Vlog. Pwedeng pakilagay sa ano. Tapos ang lalabas mga Marcos. Trabaho e bendiciones. Saklap ni Eliza. Hindi naman langga. Anong tawag nito? Anong tawag nito? Pag bumoto ka sa online, malamang ganun. Pero kung buboto ka ng hindi naman online, hindi naman. Hola, Gerson. Soy Pilipina, Gerson. Mira, estoy muy bajita. Soy Pilipina, pero estoy en Madrid. Carlos Pereira. Carlos Pereira, no hay. Eres petit. Yes. Gerson, yo de Mexico. Coyote también de Mexico. Pati online may daya na din. Kaya nga, wala lang ka Teresa. Ato Marcolita Hinlo Rodriguez. Calibre Vlog, bakit mo dito nilagay? Doon sa sa grupo. Con todo respeto et perdón me insistencia eres bellísima como mujer. Gracias, Goy. Mas may daya na pag-online. Brazilinda. Hola, Carlos Ferreira. Dame un Jaguar. Me gusta más. Go Bato Marcolito Henlo Rodriguez Salvador Kibuloy Bundok Mata Hunasan Kirubin. Yan ang iboto mo, senyora. Hindi ko alam kung ano, si Hunasan siguro parang iano ko pa siya, i-considered ko pa siya. Pero si Kirubin, di ko ano. Ilagay mo yan sa ano, doon sa grupo para makita ko. Regalamos una sonrisa a tus seguidores. Tapos yung mga machine din, ganun din, mga chip na gamit na program na lalabas. Ayan mo lang ga. Bonita. Mujercita Lorenita. Gracias, Coyote. Manasan ati okay kahit si Kerubin. Pag-isipan ko muna si Kerubin. Pero ang layo naman kasi ng ni Kerubin. Ang layo na ng hindi ba yan siya kay Inday Sara nag-criticize. Sana hindi man ang mga bangag ngayong darating na eleksyon. En español y donde eres. Soy Pilipina, Goy. Estoy en Madrid. Por eso yo hablo un poquito español. Pero no es bien. Pues, malabo pa din si Jessica. Si Jessica lalo na talagang gusto nila i-post yung Marcos lineup. Tingnan mo naman yung mga langga. Tingnan nyo naman yung mga survey. Pinalalabas nila talaga yung survey na malakas yung mga lineup nila pero wala, nangangamuti. Nangangamuti mga lineup nila.
Ay nako.